नमस्कार সকলকে हेलो एवरीवन नमस्ते सभी को गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम आज रात 12 बजे से कल रात 12 बजे तक किसी भी वक्त पे रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कभी भी आ सकते हैं जिस नेट दिसंबर 2025 साइकिल के एग्ज़ाम के रिजल्ट। सो डोंट वरी, होप फॉर द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सो मैं यहाँ पे पहले हिंदी में बोल लेती हूँ, फिर बंगाली में कहूँगी। मुझे आप लोगों को ये बतानी है कि आज मैं कोई पढ़ाई के टॉपिक तो लेकर नहीं लेकर आई, लेकिन आप लोगों को बोल दूं कि आप लोग ज़्यादा सीरियस हो जाइए और मैं भी और ज़्यादा सीरियस होकर आप लोगों के सामने आऊँगी। टेलीग्राम चैनल के नेम एसबी लिटरेचर यूजीसी नेट, टेलीग्राम चैनल के लिंक https://t.me/UGC लीट एक्सक्यूज़ मी, पेड क्लास नेट सेट गेट एंड GRA PhD, ये सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएंगे। पेपर 1 के प्राइस, पेपर 2 के प्राइस, एंड मीडियम इज इंग्लिश, बंगाली एंड हिंदी। मेरे हाथों से बनाए हुए नोट, ऑनलाइन क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट एंड MCQs एंड योर गाइडेंस, स्ट्रैटेजी, कंसिस्टेंसी एट्सेट्रा, सब कुछ आपको मिलेंगे। व्हाट्सएप एंड बिजनेस कॉन्टैक्ट नंबर 6295286207 इज अवर कॉन्टैक्ट नंबर एंड व्हाट्सएप ग्रुप आने वाले हैं और लिंक्डइन प्रोफाइल भी मैं आने वाला टाइम में खोलने वाली हूँ। हालांकि हमारी टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप नंबर भी ये है। इस नंबर के थ्रू आप लोग पढ़ाई के लिए जहाँ से भी हो, आप भारत के कोने में यूजीसी नेट सेट गेट के लिए प्रिपेयर करो। पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर एंड पेपर 1 इज जनरल, तो आप हमारे नंबर के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। And please do like, comment, share and subscribe. And my Instagram ID is Shima Burman, B is a small letter, 1141 Insta ID, and Facebook page is there, Shima Burman. So मेरी जो Facebook page है वो you can say that मल्टी डायमेंशनल मीन्स कि वहाँ पे मैं अपनी एंटरटेनमेंट की तरफ से भी देती हूँ, पढ़ाई की चीज़ भी शेयर करती हूँ, लाइक मल्टी डायमेंशनल। एंड इंस्टाग्राम में भी सेम, बट सिर्फ पढ़ाई की चीज़ अभी यूट्यूब पे है। आने वाले टाइम में अगर कुछ आएंगे होंगे तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी। आप लोग मुझे एज अ क्रिएटर, एज अ टीचर, एज अ लर्नर आप लोग यहाँ पे इस लिटरेचर पे देखते हो, तो अगर आपको लगे कि आप लोग मुझे एज अ पर्सनल ह्यूमन बीइंग मैं कैसे हूँ, तो आप हमारे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज भी आप देख सकते हैं। नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज एट ऑल। और मैं ज़िंदगी में पहली बार पूरे मतलब इस तरीके से आई हूँ फेसबुक पेज एंड इंस्टा आईडी में। पहले आई थी लेकिन वो क्विट कर दी थी, मैं कभी थी नहीं सोशल मीडिया पर्सन, बट आप लोग जुड़ सकते हैं वहाँ पे। एंड मुझे आप लोगों को ये बातें नहीं है कि जिस तरीके से इस लिटरेचर पे व्यूज़ आते हैं उस तरीके से सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते हैं। इट मीन्स लाइक होते हैं पहले। हाँ, मैं अपनी तरफ से कहूँगी मुझे एफर्ट्स लगानी होंगी, 100 नहीं, 100 नहीं, 2000%, मतलब जितना ज़्यादा हो सके मुझे एफर्ट्स देनी है। और सक्सेस का हो या फिर जिनको आना है, जोड़ना है, वो आएंगे ही। लेकिन मुझे ये बताने हैं, आप लोग यहाँ से देख रहे हो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ, तो आप लोगों को हमें सब्सक्राइब करके क्या करनी है, आप लोग हमें सब्सक्राइब करके हमें इंस्पिरेशन तो दे ही सकते हैं ना। तो इसमें तो ज़्यादा पैसे नहीं लग रहे हैं, इसमें सिर्फ आप मोबाइल में जो खर्चे करो वहाँ से ही आप अपने पढ़ाई से भी अब से ही कुछ देख रहे हो और वहाँ से आपको इंपॉर्टेंट बहुत कुछ मिल रहा है, उसकी वजह से आप सब्सक्राइब कर रहे हो। तो लाइक, कमेंट एंड शेयर आप सब्सक्राइब करेंगे तो डेफिनेटली भगवान भी देखेंगे, आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे, हमें भी एनर्जी मिलेंगे और हम लोग भी आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से कम करते जाएंगे। तो आज के लिए ये है। और गेट से रिलेटेड वीडियोस मैंने बना चुकी हूँ लाइव सेशन में। येस्टरडे हमने बंगाली में कही, उससे 2 दिन पहले हिंदी में कही थी, कैसे क्या करें ना करें। आज है 3 फरवरी, 4th, 5th, 6th, 7th को एग्ज़ाम है। मैं एग्ज़ाम से पहले भी एक दिन आना चाहूँगी वीडियोस के तौर पे सेक्शन में कि कैसे क्या करें ना करें, हिंदी बंगाली कंबाइन में बताऊँगी, ठीक है। तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे कनेक्टेड विद एसबी लिटरेचर। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसबी लिटरेचर। अभी मैं बंगाली में कहने जा रही हूँ और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, शुभ रात्रि सभी को। सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहे। थैंक यू वेरी मच। एंड हम देखते हैं कि रिजल्ट किस वक्त आते हैं, आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। তো আমার এটাই বলার যে আজকে আমি স্পেসিফিক কোনো পড়ার বিষয় বা পরীক্ষা সংক্রান্ত কোনো বিষয় নিয়ে আসিনি, কিন্তু কিছু বিষয় গুরুত্বপূর্ণ তোমাদেরকে বা আপনাদেরকে বলছি আপনারা সিরিয়াস হয়ে যান। আমি নিজেও যতটা আছে তার থেকেও 10 গুণ সিরিয়াস হয়ে আসতে যাচ্ছি। তো এসপি লিটারেচার চ্যানেলের টেলিগ্রাম চ্যানেলের নাম এসপি লিটারেচার ইউজিসি নেট অ্যান্ড টেলিগ্রাম চ্যানেল লিঙ্ক https://t.me/UGC लीड নেট সেট গেট পেপার 1 পেপার 2 আমরা অনলাইন পেইড ক্লাস দিচ্ছি, অফলাইনও আছে। তো পেপার 1 প্রাইস এবং পেপার 2 দেওয়া আছে। আর হোয়াটসঅ্যাপ অ্যান্ড বিজনেস কন্ট্যাক্ট নাম্বার 6295286207 অ্যান্ড GRA PhD অ্যান্ড প্রপোজাল অ্যান্ড এটসেট্রা এগুলো জানতে গেলে টেলিগ্রাম চ্যানেলের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে।
হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আমাদের আপকামিং আসতে চলেছে, লিঙ্কড ইন প্রোফাইলও আমি এখনও নিজের ঠিকঠাক কোনো ধরনের বানাইনি, সেটা আসতে চলেছে। অ্যান্ড প্লিজ ডু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। অ্যান্ড আমি ইউটিউবে 2 বছর ধরে কাজ করছি একা হাতে, তো সেখানে অ্যাজ আ পার্সন, অ্যাজ আ ক্রিয়েটর, অ্যাজ আ টিচার, অ্যাজ আ লার্নার কীরকম সেটা, সেই ব্যক্তিত্বটা তোমরা বা আপনারা আমাকে এখানে দেখতেই পান। তো এখন আমি 2025-এর শেষে জীবনে প্রথম আমি এন্ট্রি নিলাম ইনস্টাগ্রাম এবং ফেসবুক পেজে। হ্যাঁ, এর আগে নেইনি তা নয়, নিয়েছি, কিন্তু সেটা খুব সাময়িক সময়ের জন্য আমি এসে হঠাৎ কুইট করে চলে যাই। কিন্তু এইবার এসেছি, হয়তো বা ভগবানের কৃপায় বা যদি পরিস্থিতি ঠিক থাকে আর কুইট করব না। ফেসবুক পেজ এবং ইনস্টা আইডি এখানে আমি দিয়ে দিলাম, সীমা বর্মন, বিটা স্মল লেটারের হবে, 1141 ইনস্টা আইডি, অ্যান্ড ফেসবুক পেজ সীমা বর্মন নামে দেওয়া আছে। ওখানে তোমরা বা আপনারা মাল্টি ডাইমেনশনাল বা বিভিন্ন ধরনের বিষয়বস্তু দেখতে পাবেন। সেখানে পড়াশোনাও থাকে, আবার এন্টারটেনমেন্টও থাকে, আমার পার্সোনাল লাইফ, আমার পাস্ট লাইফ, এডুকেশনাল লাইফ, আমি কীভাবে কী কাটিয়েছি না আছে, মানে ওভারঅল একটা আমি দিয়ে থাকি, শেয়ার করে থাকি। কারণ একটা মানুষের একটা মানুষের মধ্যে শুধু সে খাবে দাবে পড়াশুনো করবে, চাকরি করবে মানে জীবন শেষ তা নয়। একটা মানুষের মধ্যে গুণাবলী এবং তার মধ্যে ভালো মন্দ সব দিক থাকে, সেটাকেও আমি কিন্তু তুলে ধরার চেষ্টা করছি। সেখানে তোমরা বা আপনারা আমাকে যদি দেখতে চান অন্যরূপে, সেখানে দেখতে পারেন বা ফলো করতে পারেন এবং যুক্ত হয়ে যেতে পারেন অবশ্যই। আর আমার কি বলার আছে এটাই যে আমাদের রেজাল্ট কিন্তু আজকে রাত 12টা থেকে কালকে রাত 12টা যে কোনো মুহূর্তে চলে আসতে পারে। আর আশা করছি ভালোটাই হবে সবার জন্য। আর আমরা যাদের, সবাই তো চান্স পাবে না, কিন্তু আগামীতে যাদের একান্ত ইচ্ছে হতেই হবে, করতেই হবে, তাদেরকে আবার নতুন করে উঠে দাঁড়াতে হবে, পড়তে হবে। আমরা সব কিছু নিয়ে আসছি। এসবি লিটারেচার আগামীতে আরও 10 গুণ মানে 10 গুণ সিরিয়াস হয়ে নামতে চলেছে ফিল্ডে। আপাতত তো আমরা নেট সেট গেট পেপার 1 পেপার 2 নিয়েই আছি। স্পোকেন ইংলিশ বা টিজিটি পিজিটি, তারপর সিইউইটি, তারপর হচ্ছে সিজিএল, এসএসসি, রেল ব্যাঙ্ক, এগুলো আমরা নিয়ে আসিনি এখন। আর এই মুহূর্তে আমার কোনো ইচ্ছেও নেই, ওগুলো লং টার্ম গোল আমাদের, এখনকার জন্য নয়। এখনকার আমরা এই 3টেকেই টার্গেট করছি, এবং তার সাথে পিএইচডি, জেআরএফ অ্যান্ড প্রপোজাল অ্যান্ড গভর্নমেন্ট জব এটসেট্রা এগুলো জানতে গেলে টেলিগ্রাম চ্যানেলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যেতে হবে। ঠিক আছে, আজকে এই পর্যন্তই থাকছে। ধন্যবাদ, শুভরাত্রি, সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আর একটা কথা, যে হারে আমাদের এসবি লিটারেচার চ্যানেলে ভিউজ আসে, সেই হারে আমরা সাবস্ক্রাইবার পাই না, এবং লাইক কমেন্ট আসে কম কম। তো শেয়ার করুন, সাবস্ক্রাইব করুন, কেন? তাতে আমরা অনুপ্রাণিত হই আগামী দিনে কাজ করার জন্য। আর আমরা এক্সট্রা করে টাকা দিয়ে বা এফোর্টস দিয়ে তো করছি না, আমাদের যে মোবাইল রিচার্জ করি সেখান থেকে পড়াশুনো করি, বিভিন্ন সারাদিনের দৈনন্দিন এন্টারটেনমেন্ট হয়, সেখান থেকেই কেউ সাবস্ক্রাইব করতে এবং তাদেরকে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে কোনো রকম ব্যক্তিগতভাবে টাকা দিতে হচ্ছে না। কিন্তু এই যে আপনি বা আপনারা বা তুমি বা তোমরা কাজটা করবে, তাই সেটা ওপরের ঈশ্বর ভগবানও দেখবেন, এবং তার সাথে আমরাও অনুপ্রাণিত হব, এবং আমরা আরও 10 গুণভাবে তোমাদের জন্য আরও দুর্দান্তভাবে কিন্তু কাজটা করে নিয়ে আসবো, মুখে নয় কাজে। তো ঠিক আছে, আজকে এই পর্যন্ত থাকছে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আমরা আশা রাখছি বেস্টটাই হবে, রেজাল্ট আসছে আজকালের মধ্যেই, যে কোনো মুহূর্তে এসে যাবে। আমরা সবটা শেয়ার করব, সব কিছু সাথে সাথেই দেওয়ার চেষ্টা করব, নিখুঁতভাবে, নির্ভুলভাবে। ধন্যবাদ, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু একদম ভুলবেন না। অ্যান্ড এটা আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার 6295286207, অনলাইন পেড ক্লাসের জন্য, অফলাইনের জন্য, নেট সেট গেট পেপার 1 পেপার 2। এবং ভয়ের কোনো কারণ নেই, এরকমটা নয় যে কেউ নিজে জেআরএ পায়নি বা নিজে পিএইচডিতে যায়নি জন্যে আর একজনকে গাইড করতে পারবে না। এই প্রফেশন বা এই বিষয়গুলোর সাথে আমি লাস্ট 8 বছর এবং 5 বছর ধরে যুক্ত, গেটের সাথে 5 বছর ধরে, নেট সেটের সাথে 8 বছর ধরে যুক্ত। তো আমার অভিজ্ঞতা আমার ক্ষেত্রে কার্যকর না হলেও আমি এটুকু বলতে পারি যে আমার অভিজ্ঞতা অবশ্যই আমি নিজের জন্য তো প্রয়োগ করবই, তার পাশাপাশি যদি নতুন কেউ আসে তার জন্য, তার যদি সেই অদম্য ইচ্ছেটা থাকে, তাকে এগিয়ে দেওয়ার জন্য, তাকে সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য এসবি লিটারেচারে যথেষ্ট পরিমাণে পোটেনশিয়াল আছে অবশ্যই। ধন্যবাদ, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখতে থাকুন এসবি লিটারেচার। থ্যাংক ইউ অল।